Congo Royal TV bene content mi kudo gade me mi de mi don to do propos mi ton le bene do mi de mi momi le ni ma pacha mi we be no wa dahu no wa dagbe de Royal TV ziwa to tin bo no wa ene na de di popo awele do aleji do gbezan to me to yi gigo to me de dia so kan blog mo bo wen do to na no kabi dia so kan blog mo bo gbezan to na di yo no wa yo be 18 bon et non wa de se pour so le bi pata sati de gbe le bi pata no wa yo mi na no se wa commitant bete no wa yo mi tin podo big bo maison wa to da ho bo de be ne to mi to ma fiche me jele e lo mene do maître dao mi wole ko ipo wa de no wa de yi lo do beche mi wole ko ipo do no wa lo ji yo su papa ini do ile kiyami ba che ne mi debo nde gaji merao ajakafu mi do jogun nde ma gbero tove me do kanu mi ton lelo ni fon me bi fon bon ga de jiro we we tromo do afi Royal TV ko robi nju me bi do dagbe nga do trophy na do mo ne bi do dagbe na che na mi ba maître dao ko do budogo mi so go mi le do kiya gbetole you know you me do maître spirituel dao ni président o je dao do beta motora hosu motora madalo debe de na mi gbira mi kemi na waso ne wa mi de trope fi president na boga yi gbigbo meso wa to visionnaire boni aro tori pe ko me bote iromi ninde ay ye na mi achero ngana mo nuze ku ma mo nze to ku godo ma mo nze zo ma mo nze zo godo na mo nze sun ma mo nze sun godo ma mo nze jowan godo ache bon godo ti bere na ziezi ami bo o de siedi ni ewe wa ikwe ko ato donc pour ça bukaza ko wipo onu popo talia ipo merci sipo para cheje si wa mayoza iron ko imesi me garo imesi ro ro bla gada masundo o woro plona oro ko yi poda yi konsi mere kundo ndo ko itole ena chena mi bawo be maître dao podo mi po wede podide ko so papa adoto mi mondo beza beto no kuto nawe so kan blomo bo mende o wa gbe me bojo beza don na do didio do me hole no do na ejiwe so bo de reji na si wa de mi so no do nko no gbeche gbeto si gbesa do no préoccupé don bo ho de mi do ne ho ne mi ado ko ta tonji ko ta ti tan we do gbeto si gbesa le adona cambio de do e de we ni qui suis awe go we ndo adona cambio do edembe bonyede qu'est-ce que je dois entreprendre atongo wa ndo fitenji ouvege ni no atone la cambio ide amoro ko gbedo na fura bona di katoto mais ni amoro kanere bi ogere gbigbo do rakpe bo di setoto no tita wa ndo eti anlo meho lewe no mo be no ti me gbeto si gbezame anga gbigbo pa me mo ko ali to yin ko doji bo mo ko gbigbo pa ni yo holiday yan mo yan nu mo do ko nu bo me bo ye ton ba che kodo parce que gbeto support be do won na to do ko me ya che mo no kodo bo holiday ya che kodo kai bo ko ya che kodo kai gbo me so wa to ya che kodo kai pastor ya che kodo kai mon père ya che kodo mais mon go na go no yi mo no camera deni mais alors si je inventeur pour Socrate où il prend son vieux temps bon vieux temps no kafa tam bo de vilo do vo bero po Socrate on pa wa ti vilo pa bo ide do camera que vieux na nyo didete bo vilo se play dai bo do le biato to lo di eje bo je ko bo to ko do bo nya ko so nyo hiri we connais-toi toi-même bon bunwene e do won ka je so bo mele bi yo que amanyo hidi lo no so mo peto so no go je to kun po amanyo hidi no so mo peto so no go wa so ati sa so mo amanyo hidi no so mo peto no go iko no po amanyo hidi no so mo peto no go dasi po amanyo hidi no so mo peto no go di oyin le po peto ma do imo oyin le kaka so igbe ma do po no yin e mo yin de po no de yin po lo manyo me de lo so me do da fo to flow me bo do no aje yin de po to sino ni peto ganjile amlo yogo to ko wa to fi wa do zukobe zukola be to fi bo jokolo ro po ba yogo to ro bo de aje to apache bo no to kaka igbe mo do puro
nous les gars nous nous vous voir tant nous t'étant donc mauvais conseil ouais tomba do khoto dagui de na zeme do aliji et nos somero jai de ku bomé nous go way toli vive avec toli boy mon se meko amore jira côté on fait yom no taw ni adi ndo mo ko adi afole di be ma jeme di o daw do gari ko do somia ko e ba somia si da somia nje go yi gbigbo me to doji e adi tele wo ki kon pour lo bi akle dum ko do be do ga do mo re ma e ma bara se meko donc go yi gbigbo me do re atongo way toli vive di yo na blo le tata di yo ko ma champede toli vive simplement il y a une vidéo d'éducation d'agbe, une application de base d'agbe, pour le docteur oui, à mon gigomino, c'est donc le titan mais quand toi même le pataki. Bon de diogon, oui pour besoin de mettre d'aogon, ni à wagomi, vision mais non bleu. Bon des à le pas mais de yakakwilo, numérologie. Et il y a chiromancie. Alors pas chiromancie. Des reflets doubé dans l'homme et c'est beaucoup on a bewe, des beaux oui les choses à l'homme et j'ai body. O se ko na gbewe de ko we de social lo me ko me de na no kwaton bo ma o clean no kun de no fiolo na mbile we je no monu bi o feto yo me no kwaton no kwa we ma o na mi ma ne na wa mo we do si ma we yo me de lo so we do no kwaton lo me bi we do me bi to ma clo tout le monde a une troisième œil l'œil de développement mais me bi ma clo me bi ma do we do me bi ma do e ma rouille parce que voile no flé voile de nos fleurs bon tu as dit bon il y a clair voile c'est oui gagner mais à mon bon nous moto en vous bois nous moto il doit se semer il doit be fiber non réveiller na mais à mon beton ta mi pressé c'est maro bien pasteur et ma que semer et wa fibo ayu beton dit et ti bébé à son dit et no be pasteur son ko je do il ni blo ne do beton te wa bo ki alo non di ko non non de beton bi c'est polisa ma wona mi fo janis pepe no do ko segbe 14 yor mi do et par contre des au Canada et me tiene bon il tout pour mi atemi pour do mi we me ko o me understand de jibe wa mais da on profession mi do ni o mi ko ndo ndo propose la vie mais vie mais il wo maro garke no mo do o fo dia no nya segbe kanto yin donc ni no ko anu wan ni wono vi depuis 12 mois ma wono vi da o ndo do ko nya aso ni wari yon il progresser demain mais no vi da o do leko bo bio ko su bio ki de mo que aso ni wan de na ze soje wa bon na raison ici continuer bon ma pongo oui parce que beton décourager mais ma la gbasa mais on garde yeme donc aso vovo donc de clé mais on est ah oui go mais non numérologie à mon des date de naissance et on calculer donc mais le chiffre de commenter chiffre de définir il dit le 14 février 1992 nous dans mon pauvre il y a 14,5 février 2 14 plus 5 5 autant de 2 autant de 7 1992 1910 10 égale à 1 92 9 plus 2 égale à 11 11 l'homme 2 2 plus 1 égale 3 3 plus 7 égale 10 Kai 10 égale 1 mais numérologiquement chiffre 1 il est dominé par le feu miosia tiers de tiedon mais on nous cha et moi nous mi ati mais nous support de fille relative donc beton support là parce que mile wa bona zel lo tem ya te fote droit bon mais de juro na ko mais de juro na yi ba mi na go lo atolo bon na no fi mi fo émission do po mais non na dig beton na za bon fifa na ti ke go na ti zira garanti ne mais non na beton de manyo wi de ah oui tore ndole wa atondo vision vision do ko di ko so le nu ko di fini ngana blo vision di tout le monde na scanner oui scanner na do biawe mati po ma do po we ah o me de mi mo le pataki ah ile we ni adora si don dia de kozu dia de ko me si ma intui c'est de ma se koni ase ko gi go ma no ze ali do e ma ali do de no no yu ma ga me de mo gle ko c'est de ma ko dia ga se ko me no gle ba ko me si no mo do no kle awe go we no ma no promise na blo le so ma pe Arrosé à Tongo et le Gigoré Mausé avec Betomologie. Et on a les deux mêmes dans le Wandia. À des Yonupo. C'est de ma vie. Non, on a notre numéro de Cara. Sinon, on a deux de Yaya Kame. Clément, à Toyo Noé. Non, l'un de Yakoi. Parce que le pollen, en un moment, au oui. Et mon bas fleur, et mon bas fleur. Fleur, le méno, et notre 6 ans.
bon da oui donc fleur au cœur tere fleur ma yoro oui ne oui e cause wa yon le oui ho fleur oui bon ko le bino ano ko jam fleur oui I want that better go want that better me oui no to pollen zo pour produire miel et un produit was mo du beto le no adu donc vivi le besoin de a ko je mais da better wa re mano te ko mi alu beto do gigodo ero ali jibo jabo to lo mo lo yi de clou mene no ya ga no to du parce no lo yi wa wi mo ko de awo se do pa to e de godo ke godo do se do po ko po ma do no lo ta do me kuro clou mene mo mi no wa so me de vo le mo ja we gbeto de ma do fi e de yo to me États-Unis Londres Paris e se ni do ya yo ko so po ngbodo do dawo di pomi e do ti ko e do mi no so €1 e do me no so $1 e do do so CFA ni gbeto ni benu afi bo amode asu pasi pour moi ndeti mo consultation de compatibilité di popo no po be yon wa di popo be mission di o kambo sawe di o cambio ko di popo su popo mission wa 16 ya ko be igbe na ko be mission mo no yi mo be de tata yi mo ko igba tata yi mo ba ko tata yi mo gbeto ba ko boku po ma bien me gbeto ko mo to wo suma bo ma bien me gbeto ti mo dase ma ke bo ma boku bo jodo do mo enu supo di aklanji ne klan wo zo ko TV o e ma tata ile tata ke to le o dile do bo do aja pale do bona se ye mo gano se kota gidi so come e na daka ka me na zo gojuro bona chi de tai don ma we do etage ne do zuma bo ne ajeta no ko betre mo etage bo gba do e ko lo so gba etage ai ko se etage we kota gidi bo fle me ko le no a mo ni mi ja du mi no do ne fle me o me ho ditele gbigbo me so di ono wa ma bo do fine mi me ko mi do le no ya gbade ba fite mo le ero yi ma gbade Carrefour ero ya gbade Lokotiko ero ya gbade Kota Agbotiko ero ya gbade Toto ero ya gbade si ukon fide juro ye ai ona do mi na ya gba mi do wa so ko me no na gba e re mo te gbogbo yi me no ku yo ku vito bo to ku to do ko gbe e no mo te gbogbo yi mi no na gba ya agbani ma go ma na ni ma na gba ma ri to me fire te mi no ido na gba no supo ko ri te mo ko so ne juro ye no ze kala par exemple fredi bo eri ha complet do ko no ku mo jaro ka me mo ma mo fide na ma mo eti bere do ko ya da bo po bon jama bien me bere 0 fide ya 0 e do timba sukle podo atisi sene po ina beru me bo mama eti no supo de ro na yo wa yo no do wa de no zebra ka no jira in come no pe mo jani amado na agba ai ko no wa de no gome no do bi pa yo do ye mo do azeto ye mo do ai hondo ye no ku yo do ro inu yesi wa pa yo do projet no na me secret de ro ke gbena ye do projet no zo na me secret de no zero agara e wa zo de no na ambazeto ye mo azeto azema do wera mo no wo no se gbeto do na gbanaga gbeto ma ti me ga se na gba me no di ogbeto si e no di ogbeto sun level ado is do wa so do e ni di ogbeto sun level e te no na gbeto lo no ali do gbeto do ali do mo do se mo do agbasa mo agbasa lo we na se do blo no ali do ma o do po se ko eni lo we ro zero kame mo bla no we do de juro bo me na de ya de tele bo ni me ma do me de yaro tele bo nu de ga gbe fe magawa parce agbasa do yo se do so devu ka fla me de igbi bo so wa to bo esie u je ngai do tu ka so me parce di o yi fi de yi di bo e yo me di ba asa to gbe yi di we toro afra ko ja faji kai toro para ko ja faji bon je flo me ko so se video kama kai ro da o si vi no visi video kama be je flo ko garo ne wa faji ni wa na tu ka ma che we wa ko yen do le ne ma ye ma ga du ne parce de ma do ndu pe kai ne na wa bo yinu zo esi bona na ndefo usi gba mi do ma donc ba fofo me manga mo kunje ne le me rozima mi na azeche na zeto no yodo ma azeche na zeto ni mando zeche na zeto be mi ado atuka jina tuka do ma bade wa mo hoso ni to ni na do papa wa bo na to tuka na hoso zi melele we konto no lele po de mo e ma ga do ka me fle mo na tuka ne be da yiba bo ni nga igo do asato to go na zin ni ma bo na ze wo ko kaniere to asato ni no do ri ase mo tuka abio ni ayi ndejo wa ayi ne aze ndejo wa ayi ho si ayi ta won ba bo gbelo me bi esa frontier we ni ejo mo na États-Unis ma do avion ne jo na Paris be wa so ma do avion ne no control ko Gabon e no mi no mo mi samele bi no wa mo na wa so mo le ko ba wo so mo do yo mo liji mo do liji comme tata no do parce que comme do frontier comme e no ko igba ko yo jire be mo ko igba e no we ayi we mi ko so me ma mo do rak be no ko igba you know where you woni de jura yon ni do se ayi lo do wuzu na do wo so ani gbe to ko gba no do ni ma o ni blo ma gba bo fo mo no wo do me ni woni ke do
Peut-être que Pogba ouais maintenant peut-être il faut trouver c'est quoi plus de 4 milliards de Pogba ko di no to fi ba mangabio wo so mangabio ko logwe e ma ndo me de blonde mais de ba de blonde parce que angale donc pourquoi il gba ko ma compatible peut-être timo dasi de ba mo yon lo ko ga ko se de ko le bi ne lo mo ba mo do mo angele mi ton e so gbe ka mo e mi yuro na aso be no wa manya aso be no tok be to ma bo ka ko bi me ko le mais non don ma ko lo me mi ple photo men guidire ko lo me mi ça tigma ko to et ne le on appelle ça apparence ko nu bojo gbe bo me ri adogole le me no ko ira adogole ne mo de me ma agban me ma adogo mi do me e de to me bo de cheme no me bi do me ma de me ko fo do ya mo do wa be di o so e ga ro ka ko bi me bo e yo ko to ro za agban da ojo me ma bo do me ko do agban pe fi mo ototo la nto e agban ro da o si ni agban ma se na ototo fi anya ndo aso yo di e mbe aso di c'est peu e tiro ko no bon yo po bongo de ma classe de 5e bongo de wobe aso wa bo de 4e di po me le po ho me de mbe 6e 4e no amakwa di o re bi zo 4e boma ye ko se kwengo izo 4e boma to ma de yo attack ko ni ko be le ba jero si mono no ma yo nezi gru sewe zijo ani don ezewa bongo yo do akoto to mi gbere za so wai bo gbere mbi ogbe yo me yo povu je bondo na fon mo egbe to mo ko il est sudoué et do wo tran ko do ache e yo do akoto to ma e Samuel to ro ko do mlia e do ho video ba ko ma do mlia lo yo do akoto to Samuel to ma président Patrice Talon do to gan egbo ma le mo go go avion me go yo do akoto to ma me de pepe dia mo be koto oui gardez nous compte yo doit regarder oui Royal TV yo doit regarder hier mon godo mais le besoin photographe bo a besoin caméra de la body bo a créer télé bo télé de en ligne bo zo zeme do télé le donc yo doit regarder oui bo dans hier mon godo bo do mi di po na wa fi bo na boisson do wo be fi donc nous des doit regarder oui ben no so regarder jawe wo zo gero gbe mo sande ako nous dia wana wawe tout ce que tu fais sur la tête fait mi wadagbe mi na modagbe mi waya mi na moya me mi tepo nyo mi de me de manyolo so bo mi no jai mi no gbafo mi no jere mi no kuku ajiji mi no do problème le bo no ko azewe ye do bo mi we amado azegbe ka me bo ga aze mo ozo ro ye na ka yiro gideji sino nunde ya wa e na wa we ade conference par exemple mi na do ko ho refi abiku e no do ya come they had their dog video di agodi une video no papa kabo mo video ade ngbelo no papa kabo ma bon il passe pour mi jekpo virono bi otete mo ko mano po amado wano eno ko wanyi na kando papa wo eno ko wanyi na kando mama wo eno so wa foi mo do stable mais les gars jo on dit cherchez le royaume des cieux et la gloire sera à vous mais no jo royaume des cieux do mo do gula lo ba po mo ni mo gula lo le mo so do humilité de la ba royaume des cieux lo po pas une beto do ko mais si no tron besoin no me goyino wa alors que gloire lo et nous sommes goyino wa royaume des cieux regarde on a mais gloire là ni à le royaume des cieux la gloire vient mais quand tu as la gloire le royaume des cieux ne vient jamais et quoi mais do quoi et on dit na te jira na ma et de jira non ma di ke ni mo mi adoko aro azi me so so beto de te mo do ali aliji boy no rozima ye jo do adoko me fe chu boy me adoko no kabi ye to yi o hello me nyawa e mais des sin bezan lo ma nyu e nyawa zo akabi mais ne ma nyu lo jezo ko zo wa zo ko tita ko taro mais ne ma nyu lo zo mo kelu dina ye bo beto nugbo na do nugbo na ye bo se ra li dagbeji bo nu de nu be na seju ba ona to ko to no e ma barajo on de do bo mi we azewe tayi we tave we me ma do bo mi ma aze me tayi me tave khozo re bodo gidi khozo aze gidi khozo tayi na gidi khozo tave na bi gidi me bo poro ma yo mi aji awo ne no e wa don se ko mi vlago ete wa yin wi wa de mi so gan wa na gbeto de ayi hon godo na ka bi me ma o yon wi de ne wi wa te mi le mi so gan blo na go e wa li o dagbeji we na mo pe simbozan be so ti ta me mi na pon bo visionnaire ba de bo visionnaire nu de ton president de vie wo zo na témoin wo do ho de do mi ma se ko mo ko pon sigba ya so do ko mi o se ko mo ko me ma mo wa mo ko pon parce que do support to mi me na me na do bera si mais support me na wa bera mo on est nombreux à être spirituel on n'est pas nombreux à être efficace donc efficacité do so mi le gbero pasipo o bera ici mais do jere nwa so fo parce que c'est de ma ibera so ba to ko to bo bi so be ko su beto support timbo ye no mo monsieur Gérard Cotin bono ko a dio so na créer Royal TV ka na créer télévision ben créer we mama parce que c'est de ma yine
ho me dia kre no do se i cambio se gbo me do nga wa nu yo be nyo nga de kwa to nu yo be na era do ko na ve o pere me après na juro o ja isi gbe we wa tv si gbe to wa si ma ya fon do wa ko wa sa nu pla bo ye o era pasipo bona de kaka bona mule ka ba do formation be na bula me bo ba to afia no klo we ma bro ya che bono do bo was right wa so mo digo ma o do na se to mi no ye ro ke azode wa milio eso se mi do igbe na asire mi da eso se mi do igbe na eso mi ozu papa nous de mi entreprendre mi igbe na parce qu'on ne force pas un enfant à devenir quelque chose. Et là, tu as mis des vivants, nous avons mis dans Azate, mais Nabio, Magano, Fibo, Maïn, de Pépé sont ici. Mais toi, des Bemengado, Ludo, Vlavo, et tu as un des Sogamblo. Bon, à moi, aider mes pour voir dans Midjana, son femme. Oh, mais là, à Chakavu, de clés, mais on a doit me le reconnaître, à Conquer à Gondrou, Midoropo, à Conquer à Gondrou, Midoropo. Bon, à Conquer à Gondrou, ni à Gondrou, et si des moments, elle a consigné. On a pas fait Saint-Michel pharmacie donc d'ailleurs pas fait Saint-Michel pharmacie donc et là quand dao c'est quoi bio quand il a semendo ben là c'est relativement melado ben là on j'ai 2000 nous né j'ai dao dans quoi ouais nous ben là qu'on a considéré comme Saint-Michel de dit on a jodo mo zira hunu de zira hunu et na voulu kaka ben là yopi pour considérer ko si elle le era no sagba wutu kaka iko a sagrido wa bon lawo et mo sina gondo yonu mo danu sama mo je Saint-Michel we do kuno na to gba wọn ye na kan don àwọn gba wọn ye don ni mi so trofle be no ke melo ali sudo nugbo e na ko azi de koklo asiwe koklo de ma tifikon e do e na ko azi lo po bora je fili afini bora gba sino la wutu bora ze afino po sagba wutu so takaka ito ka fla e na o ba sino te bo kon je apo on lo de me bo se sino bon là on a donc en y a pour dans pour mon checkpo nous y a cadé le besoin de bibo blami ya si la fi koto afino kodo nous y a cadé kodo mi le bini le koyede ni me dans attend ben mo que quoi donc ami mo quoi pour me ni feuille de laurier on sonne ma de no we walo a we ra pour me we a we porte monnaie donc et j'ai filé pepe do we ali run ali na run ne mais na do bi ndoko nous de dominer yemo ça ko dominer di ni aze oblo ko na mere ma waso parce que Dieu doit bâtir pour tout qu'on zana besoin de à mon économie ensemble mais vous voyez quoi c'est donc oui à prison parce que à tiers Dieu doit plan ko ne do bon j'ai donc et me voir diari mais donc j'ai Dieu donc d'abord moi ayo relative à mon jero ayo le 97 14 77 53 à mon jero numéro jere 97 14 77 53 numéro jere numéro avec 97 71 42 34 n'a dit non donné 97 71 42 34 n'a dit non donné à yoro adje femme jeji yoro posisi ko yoro merci ouais respect ouais yoro merci là yebo ngana yoro examen clé va ouais yoro do examen di popo ndo ko de mi do o clé di popo clé mi do à mon examen bezo 20 mo asidio do to mi atek mo yoro e do game e ga jago yoro mi ko mlo wa do down diablo vision so ngana wa 5100 francs we mbeni no le do mais les euros tout mais bon les États-Unis pour mais non bon en 75 €, en 5 €, en 200 € ça dépend de inspiration à zone de abiodon et le dio moulason yo a des donc mais défaut de pimflé et là tu as le problème de yo vivre na no yo mi ton bezati azate tonton be alors quand des mi sogan yo royalty vi beden de wo inde mi bon dora mais lo mi ton le be mi na do ko ndo ni je satide gbede ja mi na so pe mi de jijo o